processes especially. And today we are going to have presentations. As I have told you that today the presentations are going to be delivered by group 3 and also group 4. And what else? Let me talk about your final examinations first. For your final examinations, I hope that you can do the task online and also on time. Yeah. So again, I want to emphasize it to you that for your final examinations, it will be conducted via Google Classroom. Okay, I remind you again, for your final examinations will be conducted via Google Classroom, just like your first individual task. Saya ulang, hari ini adalah pertemuan ketujuh. Itu artinya hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum Anda mengikuti UTS, ya, sebelum Anda mengikuti UTS. And hari ini presentasi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 dan 4, ya, kelompok 3 dan 4 akan presentasi. Namun sebelum saya memberikan kesempatan untuk presentasi, izinkan saya menyampaikan perihal ujian tengah semester. Oke. Ujian tengah semester akan dilaksanakan secara online dan juga dikerjakan di Google Classroom. Dikerjakan di Google Classroom seperti pada saat tugas individu yang pertama Anda. So, I hope also that please do the task no more than the time given, ya, in the schedule. Jadi Anda juga kerjakan tugas UASnya itu sesuai dengan jadwal waktu yang sudah diberikan, ya, yang sudah diberikan. Bisa jadi waktu yang tercatat pada jadwal itu 1 jam atau 100 menit, ya. Tapi waktu yang saya berikan hanya 60 menit, bisa jadi. Jadi patokannya adalah waktu yang saya berikan, bukan berdasar pada schedule yang telah diberikan kepada Anda. Jadi dalam schedule itu biasanya batas maksimal, ya, diberikan waktu batas maksimal, biasanya itu diberikan waktu 100 menit kurang lebih biasanya. Namun saya biasanya hanya memberikan waktu 1 jam saja, ya, 1 jam saja untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan. Sekali lagi, waktu tidak berdasar pada jadwal Anda, tapi waktu berdasar pada petunjuk yang ada di soal tersebut. Ya, petunjuk dalam pengertian di Google Classroom itu. Ya, biasanya sekali lagi saya hanya memberikan waktu 1 jam untuk menjawab kurang lebih 50 soal pertanyaan. And then, dalam soal UTS-nya itu apa saja? Ya, tentu saja yang paling utama adalah materi unit 1 10 soal, unit 2 10 soal, unit 3 10 soal, dan unit 4 10 soal, ditambah lagi 10 soal dari materi yang sudah saya presentasikan, atau pengulangan 10 soal dari 50 soal yang sudah Anda kerjakan di tugas individu yang lalu. Saya ulang, ada 10 soal yang saya ambil dari tugas individu yang lalu 10 soal dari unit 1, 10 soal unit 2, 10 soal unit 3, dan 10 soal dari unit 4. Total ada 50 soal. Itu dikerjakan dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Artinya, satu soal Anda punya waktu satu menit, ya. Satu soal 1 menit, ya. Satu soal 1 menit lebih. Jadi, saya rasa 1 jam Anda mampu untuk mengerjakan 50 soal yang akan diberikan. Sekali lagi, kerjakan soalnya, jangan sampai terlambat. Saya tekankan sekali lagi, jangan sampai Anda telat mengumpulkan tugasnya. Kalau ujiannya jam 7, maka jam 8 harus selesai. Harus, jangan sampai lewat. Jadi maksimalkan, jangan sampai telat bangun juga. Waduh Pak, mohon maaf saya nggak ikut UTS, saya telat bangun. Itu tidak ada alasan seperti itu. Artinya memang Anda tidak siap untuk mengikuti ujian kalau alasannya seperti itu. Ya, saya kira itu sedikit informasi terkait ujian akhir semester. Takutnya saya lupa.
Do you have any questions so far related to your mid examinations? Ada pertanyaan? Any question? Okay, so if no question terkait soal UTS dan pengerjaan UTS-nya, saya rasa tidak ada masalah ya. So, we are moving to group 3. Hello group 3, are you here? Kelompok 3? Yes, sir. Are you ready for the presentations today? Okay, good. Group 4. Hello group 4, are you here? Yes, sir. Okay, good. Muhammad, are you ready, man, for the presentations? Inshallah. Okay, very good. Well, students, to shorten the time, I would like to give this chance to group 3 to present the slide before us. So, group 3, time is yours. Izin saya screen, Pak. Okay. The Honorable Mr. Dr. Johansar, SPD MA, and my lovely friends in one country. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to our God, Allah Ta'ala, who has given us mercy and blessing until we can meet together in this good time and good place. Praise and salutation to Uppan our Prophet Muhammad SAW, who had brought us from the darkness to the lightness. And this time, we want to share to you all our homework presentation, likes and dislike. And before we go to the lesson, I will introduce myself. My name is Irsyad Yoga Pangestu, name number 09. My name is Zaki Ismail Adhian, name number 10. My name is Muhammad Reza Ardianto, number 11. My name is Sandro Agustin Ginja, number 12. Expressing like. 1. I like. To take pleasure in something. Like is used to show personal preference for something. Example, I like jazz music, I like eating. Number 2. I love. To have a strong liking for something, to create pleasure in. Similar to like, the concept of love has a stronger and deeper feeling than like. Example, I love hiking. Number 3. I adore. To like or desire something very much. To take great pleasure in. To express liking or enjoying something. Its use is more informal than love. Example, I have this cake. It's so delicious. Number 4. I'm crazy about. Informal, excited about something, like a lot. To express enthusiasm for a thing, event or person. Example, I'm crazy about this TV show. Number 5. I'm mad about. Informal, excited about something, like a lot. A very deep expression of emotion, also refers to high level of enthusiasm for something. Example, I'm mad about that new student. Number 6. I enjoy. To take pleasure in something. The expression of enjoying something. Example, I enjoy going the movies alone. Number 7. I'm keen on. Very enthusiastic or excited about. Example, I'm keen on
the reportage style of picture. Expressing dislike. I don't like. To not take pleasure in something. Example, I don't like chocolate. Number 2, I dislike. To not pleasure in something. Example, I dislike this bag. Number 3, I hate. A very strong feeling of dislike. Example, I hate you. Number 4, I loathe. To hate something very much. Example, I loathe this situation. Number 5, I can bear. To hate something, be unable to put with something or someone. Example, I can bear this pain. Number 6, I can stand. To hate something, be unable to put up with something or someone. Example, I can stand smelling this food. Number 7, I detest. To dislike something very strongly. Example, I detest the new scoring system. Things to remember about likes and dislikes. When these expressions are followed by a verb, the letter is put in the thing form. Example, I like listening to music. I hate wearing sunglasses. Be careful when you use I don't mind. Example, do you mind playing football? Our question, no, I don't mind. Although it is in a negative form, it means that it's okay for me. I neither love it nor hate it. Not the way very much, a lot. Very much and a lot always come after the things you like. Example, I like basketball very much, or I lot. Not, I like very much, or I lot basketball. Using uh, like subject like is I, you, they, we, and likes is he, she, it. For the example is I like watching movie, and he likes driving, and she likes singing. Uh, yeah. Use dislikes. The dislikes. Dislike, don't like, hate, hates, to be plus fit up with non, or verb ink plus ink. Can stand with plus non, or verb ink. For the example is I dislike books, and I don't like chocolate. I hate chocolate. He doesn't like the heat. Exercise. Write love, like, don't like, doesn't like, dislike, or hate in the following blank space. I like or don't like eating pizza on Saturday. My sister doesn't like tidying her room. She likes making dinner on Monday. Arthur hates playing rugby with his friends. My aunt likes or doesn't like driving at night. Your brother loves sleeping in the tent. Those children like listening to the radio. These men don't like working on Sunday. My niece loves reading adventure books. Your father's friends don't like driving their cars when it's raining. Write the verbs in the box in the corresponding years. Get, tidy, do, brush, make, go, have, meet, here. She doesn't like tidy her room every day. Do you like go to bed
at 11 o'clock. My mother dislikes makeup at 7. Does your sister have eat cold food? And father loves go to work a car. I always like to do my homework before 7 o'clock. Jones like does his teeth every night. Your grandmother has have dinner for 6 people. Does he like get a shower after dinner? Hannah loves meet her friend once a week. Read the following dialogue out loud with a partner, then switch roles and try again. Kevin and Dorothy are talking about like and dislike. Dorothy, do you like to learn language? I love to learn other language right now. I like learning Spanish. I love learning Spanish, but I enjoy learning Russian. What about school? I don't like going to school. I would rather learn on the internet. I hate learning online. However, I'm crazy about going to school. Which type of movies do you like and dislike? I adore romance movies, but I detest action movies. I can stand drama movies. We all, we all have our likes and dislikes. Some things we like or dislike a lot or a little. Practice answering the following question with your partner. Give reason. Do you like or dislike flying in an airplane? I don't like flying because I have acrophobia. Number 2. Do you like or dislike football? I like football because I think it's a sport that most people like. Number 3. Do you like or dislike exercising? Yes, I like because exercising can make we healthy. Number 4. Do you like or dislike pasta? Yes, I like pasta because pasta is so delicious. Thank you, sir. Thank you, sir. All right. It's nice presentations, but I didn't find that you explain about the questions in your visit. Is there any questions in the unit 3? Any questions that you need to respond? You need to answer the questions. The blank space or the things that you need to answer, do you find something like that in the unit 3? Hello? Yes, sir. Did you explain about the questions? No question in your slide or in your material? Do you find any questions in it? Alright, so you have no response, so it will be fine. Actually, you have very good presentations. Actually, you try to talk in English when you are presenting the slide to us. But however, yeah, like what I said just now, that you didn't even show the questions and then you answer the questions and so on. But no problem, that's good. Alright, so thank you very much, Group 3, for presenting the material before us. So any question, guys? Do you have any question for Group 3? Any question?
Itu Pak, di slide saya mau tanya. Oke. Good. Yang berapa Pak? Bila itu yang nomor 3 yang bener get up atau make up. Wait a moment. Did you explain just now about this? Dijelaskan nggak tadi tentang ini? Not yet. Not yet. So why didn't you explain that one? This is the point. This is very important. Yeah, you have to explain. Would you mind please to explain first about this one? This is important. Okay. Would you mind please to explain? Ya, that's what I mean. Ini yang saya maksud. Kalau saya tidak menemukan soal di sini dan Anda jawab dan Anda respon, karena ini juga nanti akan saya ambil sebagai untuk suatu tes Anda. Tapi saya modifikasi sedikit. Coba, explain this. Jelaskan dulu tentang ini. Ini yang saya maksud tadi. Go on. Can you explain this? Halo? Dah. Alright, so let me just explain this. Would you mind please, biar saya yang jelaskan ya. Oke, sayang sekali Anda tidak jelaskan ini. Kalau Anda jelaskan ini, hampir 100% tadi dapat A. Sayang Anda nggak jelaskan ini. Itu yang menyebabkan saya tidak bisa memberikan nilai Anda maksimal. Sayang sekali. So would you mind please to go back to the previous slide. Go back. 8, yang 8. Okay, go back again. Yeah. So when you are looking this like, and also like, just similar when you are going to put any other verb after the word like or dislike, so another verb after this word should be added by ing. Yeah. I dislike writing, not write. Okay. So dislike must be followed by a noun, or must be followed by verb 1 which is added by ing. Jadi ketika Anda menggunakan kata like maupun dislike, setelah kata dislike wajib hukumnya diikuti oleh kata benda, ya, atau noun. Kata benda atau noun atau kata kerja pertama yang ditambahkan in, atau kata kerja keempat, itu wajib hukumnya. Oke ya, itu kunci yang pertama. Kemudian bisa masuk ke slide ke-8. Would you mind please come to slide 8? Yeah, you see here. Right, love, like, don't like, doesn't like, dislike, or hate in the following blank space. Ini sebenarnya ada simbol-simbol kalau tidak salah ya. Ada simbol, jadi simbol itu yang menunjukkan Anda pakai apa, gitu ya. I like atau don't like eating pizza. Kenapa menggunakan eating di situ bukan eat? Karena bertemu dengan like. Like itu kata kerja. Harap hukumnya dua kata kerja yang sama bertemu langsung dalam satu kalimat. Like kata kerja pertama murni, eat juga kata kerja pertama nggak boleh ketemu, maka kata kerja yang kedua dijadikan kata benda atau ditambah ing menjadi eating. I like atau I don't like eating pizza, bukan I don't like atau I like eat pizza. Ya. Kedua, my sister doesn't like tidying her room. Kenapa doesn't bukan do? Karena subjeknya my sister, ketiga tunggal. Maka yang digunakan adalah doesn't. Kenapa tidying bukan tidy saja? Karena bertemu dengan like. Like itu kata kerja pertama murni, maka wajib hukumnya kata kerja yang terletak setelahnya ditambahkan ing.
Next, she likes making. Oke, karena suka, ya ada simbol sebenarnya di sini. Likes, maka yang digunakan adalah making dan ditambahkan s karena subjeknya ketiga tunggal yaitu she. Demikian halnya Arthur pun juga begitu. Ketiga tunggal maka h-nya ditambah s dan ini bermakna suka bukan dislike. Kemudian my aunt juga di sini tambah s atau pakai doesn't. Kenapa doesn't bukan don't? Karena my aunt sama dengan she dan seterusnya. Lalu your brothers. Kenapa love-nya tidak ditambah s? Karena brothers-nya itu jamak yang bermakna mereka, maka ketika subjeknya mereka, maka love-nya atau kata kerjanya tidak ditambahkan dengan s. Number 7. Those children like listening. Dipakai adalah like karena those children itu jamak. Oke, jamak lebih daripada satu. Maka kata kerjanya tidak ditambahkan s. This man. Ya sama, ini juga jamak. Dari mana tahu jamak? Ada kata this-nya. This itu menunjukkan lebih dari satu dan man-nya itu juga bentuk jamak daripada man. Maka yang digunakan pun juga don't like, bukan doesn't like. Kemudian my niece loves, betul ditambahkan s. Kenapa? Karena niece itu adalah sama dengan she, maka loves itu wajib hukumnya ditambahkan s. Kemudian your father's friends. Lihat ada friends jamak, maka yang digunakan adalah don't like. Ingat, kalau don't itu kasih koma ya, koma setelah n, koma dulu d, koma setelah n atau sebelum huruf t, itu wajib hukumnya. Oke ya. So next slide. Ya ini semuanya keliru. Keliru deh. Kamu nggak mengikuti rule yang kamu jelaskan di slide sebelumnya. Tadi kan sudah kamu jelaskan di slide 7. Penjabarannya seperti ini. Dan di slide 8 juga sudah diberikan contoh yang lain. Nah, di sini kamu hanya mengikuti kata yang ada, kata yang tersedia di situ tanpa kamu melakukan perubahan. Ya. Ini harus dirubah. Ya, seperti contoh tadi. Like bertemu dengan kata kerja pertama, maka kata kerja pertama itu seperti tidy, itu harus dijadikan kata benda. Untuk menjadikan kata benda, bagaimana caranya? Tambahkan in. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai gerund. Ya, sekedar tahu saja, nggak perlu saya jelaskan. Lalu, number 1, she doesn't like tidying. Ya, bukan tidy, tapi tidying a room every day. Oke, meskipun pilihannya hanya kata kerja pertama murni, tidy, do, brush, make, go, have, meet, eat. Tapi karena ketemu dengan like, maka wajib hukumnya ditambahkan in. Tidying, seperti contoh sebelumnya. Next, do you like go to bed at 11 o'clock? Do you like going to bed? Ya, going to bed. Oke, bukan go tapi going. Kemudian number 3, my mother dislike, bukan make di situ, tapi get up. Oleh karena bertemu dengan dislikes, maka get-nya itu ditambah in menjadi my mother dislikes getting up at 7. Itu jawabannya nomor 8, 9. Getting up. My mother dislikes getting up. Getting up. Bukan make. Number 4, does your sister hate eating? Di situ, eating. Yes, eating cold food. Number 5, Anna's father loves going to work. Okay, going to work by car. Number 6, I always like doing my homework before 7 o'clock. Number 7, John likes brushing. Yeah, brushing his teeth every night. Number 8, your grandmother hates, bukan have di situ ya, tapi making. Hates making dinner for 6 people. Itu making dinner. Making dinner. Number 9, does she like get a shower? Get tadi sudah belum ya? Udah. Yang sama Berarti. nama tadi. Yang belum apa? Max.
Ya, bisa having di situ. Ya. Does she like having a shower after dinner? Jadi situ having. Ya. Having a shower. Oke, mau diganti ya, diganti aja sekalian semua. Tidying. Kamu rubah aja semua deh, itu tidying di situ. Nomor 1. Ya, nomor 2 going. Nomor 3 bukan made ya, tapi getting. Ya, biar nanti kamu punya gambaran untuk UTS-nya ya. Karena kemungkinan akan ada saya ambil dari sini. Getting. Tambah I, tambah T 1. T-nya kurang 1 dah. Ya, getting. Yang atas ya, getting. Getting ya, yes. Getting. Going. Itu going. Oke. Itu doing. Brushing. Oke. Itu making. Oke. Ya, betul. Itu having, betul. Oke. Alright. Oke. Ya. Begitu. Dan Thank you, thank you, sir. oke. Itu saja deh. Ya, sayang sekali kamu tidak jelaskan ini. Seandainya kamu jelaskan semua ini, besar kemungkinan kalian semua akan mendapatkan nilai A. Ya, sayang sekali. Ya, tapi ya karena ini tidak, ya tentu saja saya tidak bisa memberikan nilai A untuk kalian semua, tapi hampir A. Itu aja. Oke ya, saya kira itu. Ya. Ada pertanyaan? Do you have any question? Rifai tadi? Yes, sir. Ya. Rifai? Udah Pak. Oke. Muhammad? Mat? Go on, Mat. Mana deh? Ya. Penjelasan nomor 6 sama 7 saya masih agak bingung Pak. Yang I always like doing, dan yang 7 kan John like dressing. Itu kan subjeknya sama-sama satu orang Pak. Sedangkan yang nomor 6 like itu pakai in, dan yang nomor 7 juga satu orang. Like pakai s, pakai Oke. in. Oke. Jadi kalau satu orang tidak berarti bahwa kata kerjanya harus ditambah s. Oke. Yang boleh ditambah s hanya satu orang ketiga. Satu dan ketiga, bukan hanya orang tapi benda juga. Satu dan ketiga tunggal. Satu dan ketiga tunggal. Itu yang ditambahkan s. Misalnya dia laki-laki, dia perempuan, dia benda, Sandro, Rifai, semuanya itu ditambahkan s. Hari ini Dina tak kunjung tiba, itu juga ditambah s. Ya, ditambah s karena dia ketiga selain Anda. Kan dalam komunikasi itu paling tidak ada 3 yang kita kenal. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu siapa? Yang ngomong, yang berbicara. Saya orang pertama. Oke. Orang kedua itu siapa? Lawan bicara kita. Saya ngomong sama Muhammad, berarti Muhammad ini orang kedua. Oke. Lalu orang ketiga itu ya orang lain. Bukan lawan bicara kita, tapi orang lain. Bisa jadi orang yang dibicarakan atau objek yang dibicarakan, maka itu disebut dengan orang ketiga. Ya. Nah, kalau orang ketiga ini, ya, orang ketiga ini di samping orang pertama dan kedua tadi, ini cuma satu, entah benda entah orang, maka baru kata kerjanya ditambahkan s. Oke, misalnya John likes. Kenapa John likes-nya ditambah s? Karena John-nya ini orang ketiga dan tunggal. Maka kata kerjanya harus ditambahkan s. Lah, itu kenapa Pak kalau tidak ditambahkan s? Kan juga tunggal satu. Ya karena itu orang pertama. Oke? Karena orang pertama. Jadi meskipun tunggal, kalau dia pertama, maka tidak boleh ditambahkan s seperti kata I. Oke? I. Jadi sebenarnya ini sama ketika kita bahas tentang to be, to do, to have. Kalau to be, I itu pasangannya enggak pakai s. Kenapa? Karena bukan ketiga tunggal. Ya, itu pertama tunggal, bukan ketiga tunggal. Kita bahas to do. Ya, I itu pasangannya don't, bukan doesn't. Tapi kalau he, she, it, pasangannya doesn't. Oke? Sama juga kalau to have. Subjeknya I itu pasangannya apa? Have, bukan has. Tapi kalau ketiga tunggal baru pakai has. Artinya ketiga tunggal senang s.
Ya, I nggak pakai S, tapi he see it ada S-nya, is. Okay, to do ada S-nya, does. To have ada S-nya, has. Tetapi kalau I tidak. Itu penjelasan panjangnya deh, Muhammad ya. Kenapa I tidak pakai S dan John pakai S? Karena I bukan orang ketiga atau benda ketiga, tetapi John adalah orang atau benda ketiga dan tunggal, maka wajib tambahkan S. Gitu. Yes, thank you, sir. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah ada, boleh ditutup dah, Elsa. You can stop sharing. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, thank you guys. So now we are coming to second presentations, group 4. Hello group 4, it's time for you to present the slide for us. Go ahead. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, good morning everyone. We are from Unit 4. We will to present material on food and drink. Before we start, let us to introduce ourselves. Yes. My name is Nitani Diapani. My name is Muhammad Nur Fatih. Grammar and vocabulary. So, for the first discussion, I will discuss about countable nouns and uncountable nouns. Next. Next. Ke slide sebelumnya, maaf. Yeah. Number 1, countable. Countable nouns are nouns that you can count. This means you can have a singular and plural form. Jadi, countable nouns itu adalah kata benda yang dapat dihitung dan dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal itu berarti jumlahnya cuma satu, dan jamak itu jumlahnya dua ke atas. Untuk jamak, biasanya ditambahi kata es atau is pada kata benda. For example, one apple or two apples. Remember, with singular countable nouns, there is always an article. An apple, my apple, the apple, this apple, it's not just apple. Next. Countable nouns. Countable nouns are nouns that you cannot count. This means that there is no plural form. Jadi, countable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung, artinya tidak ada bentuk jamak. Uncountable nouns are usually: number 1, concept, life, love, happiness, speech, advance, information, time, money. Number 2, materials and substance, wood, paper, iron, bread. Number 3, liquids, water, coffee. Next.
As for the example of the difference in the sentence is uncountable, coffee is a popular drink. Countable, 8 like a coffee and 2 taste place. Uncountable, we produce paper in our factory. Countable, the Guardian is a paper from the UK. Uncountable, the desk is made from wood. Countable, a life near a word. Next. Some nouns have incredible plural ending. One man, two men, one woman, two women, one children, two blah blah blah, one person, two blah blah blah, one tooth, two teeth, one foot, two blah blah blah. Okay, now we have the pertanyaan, question. So can anyone to answer? Ada yang bisa menjawab? Ainur Yes. izin menjawab. Silakan. Untuk one child itu two children. Okay, Untuk that's one. true. Lanjut. Yes. Monggo. Untuk one person, two people. Yes. Untuk Can you one, repeat? Yes. That's untuk true. one, two feet. A, B, C. I'm sorry. B or C? C. Okay. Can you repeat? Yes. Thank you. That's true. Thank you. Welcome. Some nouns have the same singular and plural endings. Number one ship, two ship, one series, two series, one fish, two fish, and one deer, two deer. Food vocabulary uncountable. Contohnya egg, banana, olive, French, burger, hotdog. Uncountable atau yang tidak dapat dihitung. Mix, pork, salt, sugar, jam, meat. There is and there are some any. We use there is or there are talk about thing we can see and thing that exist. We use there is for singular and uncountable noun, and we use there are for plural countable nouns. Plural countable noun, example sentence, there are 5 people in the office. Singular countable nouns, example, there is a television in the living room. Uncountable nouns, for example, there is some milk in the fridge. But with plural countable nouns, we can either give the quantity 5 people or ask some if we don't know the exact quantity. 1. There are 5 people in the office. We can see 5 people exactly. 2. There are some people in the office. We don't know exactly how many people. 2. With uncountable nouns, we also ask some. 1. There's some milk in the fridge. I don't know the exact quantity. 2. There's some money in my wallet. I don't know exactly how much money. Next. Three. Remember, with singular countable nouns, we ask and the or another the terminal on pronoun, not some. 1. There's a woman in the shop. 2. There's the woman who works in the hospital. 3. There's my sister in the photo.
Next. Adds not or not to the end to verb to from negative. 1. There is a freezer in the kitchen, singular countable nouns. 2. There is any money in my wallet, uncountable noun. 3. There aren't any student in the classroom, plural noun. Next. For uncountable nouns, as any after the negative is, and for plural countable nouns, as any after aren't. Remember, do not as any with singular countable nouns. There is a singular biscuit left in the pocket. Not there is any single biscuit left in the pocket. As no after there is or there are. 1. There is no freezer in the kitchen, singular countable nouns. 2. There are no students in the classroom, plural nouns. 3. There's no coffee left, uncountable nouns. Next. Okay, we have exercises. Maybe can anyone to answer? One person one. For number 1, they have two blah blah blah, one boy and one girl. Can anyone to answer? You can choose, Ati. Yes. You can appoint a students. You can choose a students to answer the question. Kalau nggak ada yang mau angkat tangan, tunjuk saja ya. Itu hakmu. Excuse me. Yes. I Mas want Andika. answer number 1. Okay. The question is, they have two blah blah blah, one boy and one girl. My answer is children. Okay, we will to see this answer. Yes. Next. Saya menjawab nomor 2. Oh, I'm sorry Mas Andika. Untuk yang benar adalah chips. Yang I. Oh, okay, thank you. Thank you juga Mas. Mbak Melanie Puspita, Yes. number 2. Where are all the blah 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 today? Buses. See? Okay, we will to see this answer. Okay, that's true. Basis. Thank you. The next, the next I question. will answer number 3. Yes. Yes. The answer is C. English means often like a wall. C. Okay. I number I'm 4. sorry, it's false. I number 4. Okay, Mas Reza, this number 4. London has many interesting sea cruises. Okay, we will to see this answer. Yes, that's true. Nice. Nice. Okay. The last, number 4. Can anyone to answer? Saya izin menjawab. Okay. Mbak Ayu. For number 5, please pass me. The answer is E. Oh, A. Sorry. Okay, we will to see this answer. Oh, I'm sorry, this fails. Thank you. Okay. Okay, thank you for your attention. Maybe any question? Hello, maybe any question for me, for us?
Okay, excuse me, sir. This presentation is done. Okay. So before stop sharing, would you mind please to go back to your slide? Go back to the first slide. Okay, slide number 1. Don't stop sharing. Just okay. Go back to the first slide, second slide. I want to check your slide one by one. Okay. Okay. Next. Okay, next please. Okay, next please. Okay, next. Next. Okay, go back please. Go back again. The previous slide. Okay, start here. Alright, okay, next. Okay, next. Let me check it out first. Okay, next. Alright, so let me explain it here. Okay, some nouns have irregular plural endings. So, when we are talking about noun, singular and plural, it does not mean that when you are adding the singular noun, in the end of the word, you add it by s, it does not mean that directly become as a plural noun. Ya, jadi tidak berarti bahwa kalau sebuah kata yang tunggal mau dijadikan jamak, tunggalnya tambahkan s saja langsung jamak, tidak. But it has a rule. Ada aturan. When should we add it by s, when not. Kapan kita tambahkan s, kapan tidak ketika jamak. So, you can see here, man become men. Okay? Satu laki lebih dari satu laki. Itu tidak berarti ditambahkan n menjadi mens, tapi men hanya diganti menjadi e. Sama dengan woman dan women pun juga begitu. Ya, jadi men ini to men ini sudah berarti jamak, to men sudah berarti jamak tanpa harus menambahkan s. Sama dengan women juga begitu. Sama dengan children. Nah, ini saya tekankan yang nomor 3. Child itu bukan childs bentuk jamaknya. Jadi kalau 2 anak itu 2 children, bukan 2 childs. Ya, bukan 2 childs. Tapi children. Ya, untuk menunjukkan bahwa anak jamak lebih dari satu. Satu laki, satu perempuan berarti kan lebih dari satu anak. Maka kalau bentuk jamaknya adalah 2 children, bukan 2 childs. Ya. Lalu person juga begitu. One person berarti bentuk jamak dari person itu ada 2. Bisa tambahkan s, persons, tapi ini jarang. Lebih amannya pakai people. Berarti bukan 2 person, tetapi 2 people. Oke ya? 2 people, bukan 2 person. Oke. Lalu one tooth, ya, oke. 1 foot, 2 feet. Oke, that's right. Children, feet, people. Nah ini mudah, pilihanmu juga keliru sebenarnya ini. A, children, B, feet. Nah, C itu apa? C itu mestinya teeth. Ya. Nah, ini pilihan kan, pilihanmu jawabannya di samping itu A, children, B, kok feet-nya 2 kali? Artinya satunya adalah teeth. Oke. Alright, so next slide please. Lanjut. Oke, one sheet, two sheet, one series, two series, ya sama ya. Kalau series itu sama. Fish juga sama. Deer, oke. One fish, bukan two fishes, tapi two fish. Oke, next. Okay, I think I don't need to explain this. Yeah, you can understand it. Yeah. Next. Okay, lanjut. Alright. Go on. Next. Next.
There are 5 people in the office. We can see 5 people exactly. Yeah, but you don't know the number. Sorry. You know the number, 5 people. But when you are saying there are some people in the office, it means that you don't know how many people exactly in the office. Gitu ya. There is some milk. There is koma kemudian S itu artinya is ya. There is some milk in the fridge. I don't know exactly the quantity. There is some money in my wallet. You don't know how much the money is in wallet. Okay, next. Okay, next. Yang pertanyaannya tadi, yang Anda bahas itu. Oke, ini. Tadi saya sengaja balik ke yang pertama tadi saya jelaskan. Nah ini, yang kata kunci yang pertama dulu. Kalau laptop Anda, grammarnya, auto checkingnya itu aktif, dan ketika Anda ngetik bahasa Inggris, di bawahnya ada garis merah, berarti itu salah. Oke, umumnya itu keliru. Kamu itu kan keliru. Oke, keliru. Jangan dibenarkan karena memang itu keliru, sengaja dikelirukan. Artinya yang merah ini child juga itu pasti keliru, berarti pasti bukan itu jawabannya. Ya, dan tadi sudah jelaskan di awal-awal itu children to children, maka children ini masuk dalam kategori kata benda yang masuk dalam kategori irregular plural noun. Apa itu? Kata benda yang bentuk jamaknya tidak boleh ditambahkan s. Dari satu anak child menjadi 2 anak child, tidak boleh. Tetapi harus menjadi children. Itu, ya. Nomor 2, oke, that's correct. Nomor 2 benar. Ya, nomor 3, oke, benar. Lihat kalau garis merah itu nggak ada dalam kamus bahasa Inggris kalau garis merah, nggak ada. Kalau nggak ada dalam kamus bahasa Inggris pasti salah, kan gitu. Cara triknya menjawab sebenarnya kalau online gitu kayak gini ya lihat aja garis merah pasti salah dong. Nah, nomor 3, oke. Number 4 juga oke, sudah benar. Churches. Kenapa ditambah ES, Pak? Kenapa bukan yang B? Kenapa harus yang C, Pak? Kenapa bukan B? Ya karena diakhiri oleh huruf C dan H. Kalau sebuah kata benda ataupun kata kerja yang ingin ditambahkan S atau ES, kalau diakhiri dengan huruf C dan H, maka untuk membuatnya jamak, untuk membuatnya menambahkan S atau ES, maka yang dipilih adalah E dan S. Kalau diakhiri dengan huruf C dan H, cari aja. Ada nggak kata lain yang diakhiri dengan huruf C dan H? Maka wajib hukumnya ditambahkan E dan S, bukan S saja, seperti yang B. Ya. Kemudian yang nomor 5 itu sudah benar juga. Ya. Kenapa? Karena gunting itu selalu 2 pasang, kan? Satu gunting itu selalu matanya ada kiri dan ada atas dan bawah, ya. Harus begitu. Jadi harus dalam konteks jamak, satu paket dia. Ya. Satu paket dia. Sama kayak sepatu itu selalu satu paket. Makanya tulisannya soes, sus. Ya. Nggak pernah itu satu, nggak ada S-nya karena dalam konteks satu pasang ya, karena memang dia satu tapi selalu 2. Ya, sepasang itu selalu ada 2 buah sepatu dalam satu pasang. Sama dengan gunting. Makanya itu bukan yang A jawabannya tapi harusnya yang B, harusnya yang scissors. Ini sudah benar. Ya, itu juga penjelasan untuk jawaban Ayu tadi. Ayu pilih A, ya. Tapi jawaban yang tepat itu adalah B. Ini jawabannya sudah benar. Oke, saya kira itu penjelasan tambahan saya dari kelompok 4. Any question? Ada pertanyaan? Ya. I want to tap Indonesia. Ya. Untuk konfirmasi yang saya setuju Mas, boleh dibuka dulu. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita jawabannya yang B sama C itu fit and fit. Itu dengan yang saya bedakan di F-nya, Pak. Oh gitu. Jadi kan pada materi sebelumnya. Oke. Ya, oke, good. Bagus, very good. Iya, yang karena hanya 3 ya pertanyaan di sini ya.
Hanya ada 3 yang warna merah, saya kira tadi itu one tooth juga. Oke, good. Thank you. Ya, thank you. Very good. Ini boleh saya tutup Pak? Oke, boleh. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi saya senang ya kalau misalnya kayak gitu presentasi saya juga keliru, ada konfirmasi kayak Muhammad Fatih tadi itu bagus ya, jangan sungkan. Jangan misalnya ada takut saya tersinggung apa tidak, justru saya senang. Ya karena kita misalnya ya bisa jadi saya juga salah, yang saya maksud itu berbeda dengan yang dimaksudnya, misalnya kelompok 4 Muhammad Fatih tadi, tanya-tanya kan begitu, berbeda. Yang saya kira itu semuanya pilihan dari itu, tapi ternyata dia memberikan sebuah kecewaan, satu kapital, satu bukan kapital, dan itu bagus. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jangan menganggap bahwa apa yang saya katakan atau apa yang teman Anda katakan ketika presentasi itu adalah sebuah kebenaran. Ya misalnya tadi soal nomor 1 dijawab sudah jawabannya yang menjawab tadi sudah benar children, tetapi Muhammad misalnya mengatakan oh sorry jawabannya bukan children tapi child. Langsung yang bertanya tadi yang menjawab tadi oke, thank you. Enggak gitu juga, Anda respon balik. Kalau Anda yakin jawaban Anda benar, Anda respon balik. Enggak apa-apa, kita diskusi. Kita diskusi bukan untuk apa ya, bukan untuk ngotot-ngototan, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk berargumentasi saja. Jangan langsung misalnya oke, terima kasih, oke. Ya enggak gitu juga. Kalau Anda punya keyakinan dalam konteks pembelajaran ini, boleh. Tujuannya untuk kita sama-sama belajar. Gitu dah ya. Sekali lagi, sama dengan saya, silahkan saya dikoreksi kalau saya keliru. Takutnya slip of tongue, saya terselip ngomong seperti tadi itu, ya silahkan dikonfirmasi. Insya Allah saya tidak akan tersinggung sama sekali. Justru sebaliknya itu nilai plus buat Anda. Gitu ya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Do you have any question? Ada pertanyaan? Maaf Bapak, saya tadi itu belum absen. Ya minggu depan jangan lupa. Saya absen itu ya. Di chat kolom meeting nggak ada. Terus pas saya absen sudah kehabisan waktu. Ya udah nggak apa-apa, berarti minggu depan lagi persepsinya ya. Biasanya itu saya selalu mulai kelas itu di awal. Di awal saya selalu hadir sebelum kelas dimulai. Saya sudah mulai kelas, umumnya ya saya begitu. Belum waktunya presensi, saya sudah share presensi. Dan kalau teman-teman misalnya boleh bantu saya share ya presensinya, tidak harus saya. Ya sudah 5 menit berlanjut, saya nggak share ya Anda share, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi bagi yang telat ya saya minta maaf deh karena itu biasa ya, banyak sekali yang seperti itu. Ketika satu yang saya bantu itu artinya besok-besok saya harus juga begitu. Dan saya nggak fair ketika misalnya maaf Pak saya telat, saya perbaiki, saya anggap hadir, besok ada begitu lagi dan saya tidak perbaiki, maka saya nggak hadir, saya nggak fair kalau begitu cara saya. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian, kalau telat presensi ya sudah, berarti Anda tidak hadir, minggu depannya jangan berulang kembali. Gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Baik Bapak, terima kasih ya. Ya, mohon maaf ya saya, tapi mohon maaf kalau seperti itu, dan minggu depan jangan sampai terulang. Tadi saya kasih waktu 20 menit sebenarnya untuk presensi. Saya sengaja ngasih waktu 20 menit untuk presensi tadi. Gak apa-apa saya kasih 20 menit. Kadang-kadang 15, kadang-kadang 20, kadang-kadang 25. Apalagi kalau saya telat masuk. Kalau yang telat masuk itu saya, kadang-kadang saya kasih 25, kadang-kadang 30. Itu konsekuensi yang harus saya terima. Gitu ya. Itu mungkin. Any question? Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Jangan lupa minggu depan sudah ada jadwal UTS-nya? Sudah ada? Saya belum dapat. Belum ya. Ditunggu aja, ditunggu ya. Biasanya jam 7 sih sebenarnya. Biasanya ya siap-siap aja kalau kita 7. Biasanya jam 7 dan di awal UTS biasanya. Ya, saya kira cukup. Kalau di awal UTS berarti kan hari Senin. Saya kira cukup. I think that's all our class for today. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much for your kind participation. Still as I say, do what you gonna do.
Diwacana Nabi, wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, ya, Kak.